Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai tiba di Brasil pada Minggu 17 November, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan serangkaian kegiatan KTT G20. Satu di antaranya adalah pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Rio de Janeiro. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional, utamanya mengenai masalah Palestina. Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB. Terkait komitmen tersebut, Prabowo menyatakan siap memberikan dukungan berupa pasukan penjaga perdamaian di wilayah yang dibutuhkan. Selain soal perdamaian, Prabowo juga menyoroti sikap Guterres yang konsisten soal perubahan iklim global. Menurut Prabowo, dirinya akan menargetkan sepenuhnya penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di masa pemerintahannya. Dikatakan oleh Prabowo, Indonesia bisa saja lebih cepat dalam mendorong transisi ke energi non-fosil, utamanya biofuel, seperti dengan penggunaan minyak sawit. Namun ia mengakui bahwa hal tersebut belum banyak dilirik karena biaya ekonominya masih belum menarik. Selain bertemu dengan Sekjen PBB, sebelum KTT G20, Prabowo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Dalam pertemuan bilateral ini berlangsung secara tertutup dan dilakukan secara singkat. Berdasarkan informasi dari pihak kepresidenan, kedua pemimpin negara tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari kerjasama di sektor energi, minyak, dan gas. Kemudian sepakat memperkuat kerjasama di bidang perdagangan hingga melanjutkan kerjasama pengembangan kapasitas SDM. Prabowo juga menghadiri acara Indonesia Brazil Business Forum di hari yang sama. Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk jadi bagian dari BRICS. Hal ini jadi strategi untuk memperkuat perekonomian nasional. Adapun sehari setelah pelantikan kabinet pada Oktober lalu, Prabowo telah mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia. Menurut Presiden, Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan, di antaranya sumber daya alam hingga kesamaan di sektor energi. Sebelum bertolak ke Rio de Janeiro, Presiden Prabowo dan rombongan telah menyelesaikan agenda di Cina, Amerika Serikat, dan KTT APEC di Peru. Prabowo bertolak ke Brazil melalui Bandara Internasional Jorge Chávez, Lima, Peru. Selesai menghadiri KTT G20, Prabowo melanjutkan lawatan ke Inggris dan akan berkunjung ke Timur Tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Lawatan pertama dengan bertemu Sekjen PBB, tadi apa saja sih Pak yang ditekankan Pak? Jadi Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah ya, mengurangi emisi karbon, dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy. Kita sangat punya potensi dan sangat mampu, renewable dan green. Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi, geothermal, hidro, kemudian panas matahari, dan terutama dari tanaman, bioenergy, biofuel. Jadi kita sangat mendukung. Beliau berharap kita terus, Indonesia dipandang cukup penting sekarang, dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung. Saya jawab bahwa kita akan mendukung
sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Tadi bicara soal Palestina juga ya Pak, Yang utama untuk mencapai target tersebut itu apa Pak yang nanti Indonesia melakukan langkah? Masalah apa? Energi yang terbarukan itu. Iya, kita menuju bahwa kita nanti berharap net zero emission. Kita menuju ke situ, ya. Pak Prabowo, tadi kan disebut oleh Pak Sekjen Antonio bahwa Indonesia ini adalah strategic partner, Pak, gitu, dan diharapkan kehadiran Indonesia. Nah, apakah Bapak berencana nanti ke depannya juga bakal istilahnya selalu hadir gitu, Pak, ya, di UN General Assembly agar Indonesia lebih hadir gitu, Pak? Ya, kita lihat perkembangan ya, tentunya saya fokus sebetulnya ya. Bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, domestik. Saya kebetulan begitu saya dilantik ada G20, ada APEC, jadi saya harus datang, dan juga karena G20 dan APEC itu berdekatan dan jauh, kalian saya manfaatkan untuk mampir ke beberapa negara, Tiongkok, Amerika. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga, kemungkinan kita bisa narik investasi. Dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, beberapa negara di Timur Tengah. Hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak. Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya. Udah tanggal undang ya Pak? Terima kasih. Pak, kalau yang G20 sedikit Pak, mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya, kita tetap akan menyuarakan bahwa perekonomian dunia sangat tergantung stabilitas, dan kita mendorong stabilitas, mendorong perdamaian, tapi terutama mendorong the rule of law. Ya, oke. Terima kasih. First of all, Your Excellency, Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres, thank you very much for meeting with us today in the middle of your very busy schedule. I understand you flew 20 hours from Baku, so I really appreciate this meeting. We really appreciate, respect, and support your consistent stand to uphold international peace, international justice, international law. This is really uplifting for us that you are consistent in this, and for us, your stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of food security, poverty, the issue of human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. And we reaffirm Indonesia's commitment to support all United Nations efforts, and we are willing to support. For instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready
to provide the forces. So I also thank you for your letter of the issues that you want to discuss. As you know, in the issue of global climate change, we are very committed. We are very ambitious. I plan in my new administration to go completely 100% renewable and green. And we hope that we can achieve this within 10 years, but on several issues we can go faster. For instance, we have already developed the technology to make diesel oil from plants, from palm oil, diesel oil, and we are also now developing to produce gasoline from palm oil, but the economic cost is still not attractive. So we have to find a new, better procedures. But we hope maybe in 2-3 years we can get an economically attractive to get gasoline from plants. And renewables, we have a lot of geothermal. I think Indonesia is very blessed. We are the largest reserves of geothermal energy in the world. I think about 60% of geothermal energy is in Indonesia. We have also, of course, abundant solar energy. Solar energy, I think the photovoltaic panels and electricity from solar energy is very attractive because we are very dispersed. We have a lot of islands, 17,000 islands, but we are committed and we are very optimistic. We are very bullish on this transition to a green energy. So once again, Secretary General, we support you. We are inspired by you, by your committed stand for international peace and international law, and we hope if we can support you in more ways, we are very willing to do so. Thank you very much, Secretary General. Your Excellency, Mr. President, I want first of all to say that Indonesia is for us an extremely strategic, valuable partner. We see eye to eye with Indonesia in relation to the crucial aspects that we face in today's world. Indonesia was very active in the Summit of the Future, and in the recognition that we live with multilateral institutions that correspond to the world of 1945, when Indonesia was not yet independent, and when many other countries were not yet independent. And so, at the level of the Security Council and at the level of the international financial institutions, they still correspond to a world that no longer exists. And we need to adapt them on the name of justice, on the name of equity, in order to correspond to the present economy and to the present geopolitical situation. And that means that the role of countries like Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system that has led many of them to be drowning in debt, many of them not to have the resources necessary to achieve the Sustainable Development Goals, many of them not having the resources to protect their own populations against the impacts of climate change. And so there is a reform of the Security Council and the reform of international financial institutions in which we see eye to eye with Indonesia, and Indonesia has played a very important role in the Summit of the Future, and we want to go on. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.